Ako ste fan misterioznih likova, kompleksne radnje i neizvjesnog kraja, onda je psihološki thriller idealan žanr za vas. Dr. Hannibal Lecter je izmišljeni lik u serijalu psiholoških trilera koje je napisao autor Thomas Harris. Radi se o trilogiji kojoj je kasnije dodata i 4. knjiga koja nosi naziv Hannibalov postanak i koja donosi priču o Hannibalovoj prošlosti i vraća nas u vrijeme Drugog svjetskog rata kada je Hannibal imao 8 godina, te na taj način pisac čitaoca stavlja na test razumijevanja ovog lika koji je u trilogiji bio obavijen sjenom. Kroz pomenutu knjigu saznajemo da je Hannibal Lecter rođen 1933. godine u Litvaniji u porodici koja je pripadala visokom sloju društva. Njegov otac bio je grof, a majka porijeklom iz Italije. Kada je imao samo 2 godine, njegova dadilja mu je čitala bajke, a nedugo nakon toga ga je zatekla kako sam prelistava knjige. Hannibalov otac je veoma rano primijetio njegov napredak te naredio slugama da mu omogući razne knjige, ali se i pobrinuo da mu obezbijedi najboljeg učitelja na tim prostorima. O intelektualnom stanju Hannibala najbolje govori njegov napredak u matematici, koji je išao takvom linearnom putanjom da je već sa 6 godina računao visinu kula dvorca pomoću dužine njihovih sjena. S obzirom na socioekonomski status, razvijeni odnos privrženosti te iznimne intelektualne sposobnosti, Hannibal je imao sve predispozicije za normalan i zdrav razvoj. Kada je imao 6 godina, rodila se njegova sestra, sa kojom je veoma brzo razvio specifičan odnos prožet emocionalnom privrženošću. Preuzeo je brigu o sestri te je vodio u šetnje, zajedno sa njom hranio labudove i igrao se. Ovakav sličan zaštitnički odnos nakon gubitka sestre Hannibal je uspio razviti samo sa svojom strinom Lady Murasaki te na koncu sa agenticom Clarice Sterling. Između 6. i 8. godine Hannibal doživljava svoja najtraumatičnija iskustva koja će zauvijek oblikovati njegovu ličnost i zaokrenuti njegov životni put u duboku patologiju, a što je na neki način prikazano u knjizi Hannibalov postanak, u kojoj se Hannibal pojavljuje iz noćne more istočnog bojišta, dječak na snijegu, nijem, sa lancem oko vrata. Doima se posve samim, ali sa sobom je doveo svoje demone. Hannibalov stric, ugledan slikar, pronalazi dječaka u sovjetskom sirotištu i dovodi ga u Francusku, gdje će živjeti sa njim i njegovom prelijepom i egzotičnom suprugom Lady Murasaki, koja mu pomaže da ozdravi. Uz njezinu pomoć on procvate te postaje najmlađa osoba ikad primljena na medicinski fakultet u Francuskoj. No, njegovi ga demoni posjećuju i muče. Kada postane dovoljno star, i on posjećuje njih. Otkriva da je nadaren za nešto izvan akademskog, a ta spoznaja Hannibala Lectera čini jačim od smrti. Dakle, knjiga opisuje Hannibala dok je on živio u Europi, a nakon toga on odlazi u Ameriku. Radeći kao novinar, Thomas Harris je intervjuisao mentalnog pacijenta Dickesa Askew Simonsa, koji je bio osuđen na smrt u državnom zatvoru zbog ubistva 3 osobe. Simonsa je upucao zatvorski čuvar, a liječio ga je vješti zatvorski doktor kojeg je Harris nazvao dr. Salazar. Harris je intervjuisao Salazara koji je govorio o Askevovim deformacijama lica, fizičkoj privlačnosti njegovih žrtava i prirodi mučenja. Harris ga je opisao kao malog, gibkog čovjeka tamno-crvene kose koji je bio veoma miran sa određenom elegancijom u sebi. Zatvorski čuvar je kasnije rekao Harrisu da je Salazar bio ubica koji je mogao da spakuje svoju žrtvu u iznenađujuće malu kutiju. Salazar je inspirisao Harrisa da stvori lik sa neobičnim razumijevanjem kriminalnog uma. Dakle, Hannibal Lecter nije u potpunosti plod Harrisove mašte, nego je produkt iscrpnog istraživanja stvarnih slučajeva serijskih ubica i brutalnih ubistava. Harris nije otkrio koji su to slučajevi bili njegova inspiracija. Hannibal Lecter se prvi put pojavljuje u knjizi Crveni zmaj. On je doktor, psihijatar. U ovoj knjizi za njega se koristi termin sociopat, poremećena ličnost i serijski ubica. S obzirom da ima ovakvu dijagnozu, ne može mu se suditi, te se zbog toga on nalazi u duševnoj bolnici, u pritvoru i pod stražom zbog počinjenih brutalnih ubistava koja su bila propraćena kanibalizmom. Tu ga je prije 10 godina smjestio Will Graham,
FBI vještak sudske medicine. Međutim, prije nego što je to uspio da uradi, i sam je bio Lecterova žrtva, te se nakon toga povukao iz FBI-a. Lecter će se u ovoj knjizi pojaviti samo jednom i o njemu ćemo saznavati uglavnom kroz dijaloge drugih likova, što je prilično neobičan način za upoznavanje lika po kojem je serijal dobio naziv, ali i to ima svoje prednosti. Nedugo nakon Grahamovog povlačenja iz FBI-a, dvije obitelji su pronađene izmasakrirane, te FBI ponovo treba Grahamovu pronicljivost s obzirom da on ima iskustva u hvatanju serijskih ubica. Ubica Francis Dolarhyde vjeruje da je utjelovljenje crvenog zmaja, čime opravdava svoje demonske nagone. Nakon što upozna slijepu djevojku, zaljubljuje se i u njemu se počinju boriti ubilački nagon i žudnja. U potrazi za ubicom Graham se oslanja na Lecterovu genijalnost, dok demonski lukav psihopat ovaj put u ulozi stručnog savjetodavca u istrazi iz zatvorske ćelije uspijeva manipulirati oba dvojicom, i Grahamom i Dolarhydeom. Pred Grahamom je dvostruki izazov: uhvatiti poremećenog ubicu i pobijediti vlastite slabosti. Priča se nastavlja u knjizi Kad jaganjci utihnu, u kojoj se pojavljuje novi serijski ubica poznat jedino kao Buffalo Bill, koji ubija mlade djevojke na brutalan način. Jack Crawford, jedan od šefova FBI-a, šalje Clarice Starling, novu agenticu sa najboljim ocjenama na Akademiji za obučavanje FBI agenata, u posjet ozloglašenom serijskom ubici, doktoru Hannibalu Lecteru. On bi joj trebao pomoći u izradi profila Buffalo Billa. Ubrzo Hannibal upada u specifičan odnos sa mladom kadetkinjom. Kada Buffalo Bill otme Catherine Martin, kćer senatorice, vrijeme počinje biti ključno za rješavanje slučaja. Clarice Starling polako otkriva ključne dokaze, a sam dr. Lecter joj da par natuknica tko bi mogao biti ubica. Da li Lecter laže? Hoće li sve planove FBI-a pokvariti želja slave dr. Chilton, ravnatelj ustanove gdje je zatvoren Lecter? Na kraju, hoće li Buffalo Bill ubiti jadnu Catherine Martin? Sva ta pitanja dobijaju odgovor u ovoj napetoj knjizi. Hannibal Lecter dobija mnogo više prostora u ovoj knjizi i mnogo češće se pojavljuje, to nam daje mogućnost da ga bolje upoznam. Bez obzira što je zatvoren, on je opasan, a kao dokaz toga, jedan od najstrašnijih dijelova ove knjige je i sam bijeg Hannibala Lectera. Slijedom pomenutih događaja dolazimo do posljednje knjige u trilogiji koja nosi naziv Hannibal. Ovo je prva knjiga u kojoj je u centru pažnje Hannibal Lecter, jer se nalazi na slobodi. Iako se u knjizi za njega koristi termin čudovište, imat ćete priliku vidjeti da on nije jedino čudovište. U ovoj knjizi ima raznih vrsta čudovišta. Dakle, 7 godina nakon što je pobjegao iz strogo čuvanog zatvora, dr. Hannibal Lecter još uvijek je na slobodi, vjerovatno uživajući u životu negdje u Južnoj Americi. Clarice Starling, agentica FBI-a kojoj je Lecter prije 7 godina pomogao da uhvati serijskog ubicu, nalazi se pred otkazom, jer su krvavu akciju u kojoj je ubila majku sa malim djetetom u naručju zabilježile televizijske kamere. Nekoliko dana nakon što su je razapeli u medijima, poštar joj je donio ekspresnu pošiljku. Bacivši pogled na svjetlo ljubičasti fini papir koverte sa adresom ispisanom krasopisom, znala je od koga je pošiljka i prije nego što je otvorila pismo. U ovoj knjizi je na izvjestan način glavni heroj zapravo negativac, Hannibal Lecter. Sa jedne strane traži ga FBI, a sa druge strane imamo stvarnog negativca ove priče koji će učiniti sve kako bi se osvetio Hannibalu Lecteru. Clarice Starling je uhvaćena između te dvije radnje pokušavajući da se izbori sa svojim korumpiranim kolegama kako ne bi dobila otkaz, te pokušavajući da uđe u trag doktora Lectera. Ova knjiga zaključuje trilogiju na veoma diskutabilan način. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.